بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایریز برج حمل، سیٹرن اب ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، تو اس وقت آپ کو کچھ معاملات میں احتیاط کرنا ہوگی۔ اب آپ کو کچھ معاملات میں ڈیلے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اب آپ کو سارے کام ٹائملی کرنا ہوں گے۔ یہ وقت آپ کو کافی نئی چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ یہ ریٹروگریشن آپ کے 11th ہاؤس میں ہوگا۔ اس ریٹروگریشن کو بہت سے لوگ بہت خوف بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اب آپ دیکھو کہ 35% لوگ اس ریٹروگریشن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو کچھ جگہوں پر آپ کو احتیاط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، تو یہ وقت چیزوں کو سمجھ کے چلنے کا ہے۔ اگر آپ لوگ ان پریڈکشنز کو سمجھ کے اپنے پلانز بناؤ گے تو آپ کو مشکل نہیں آئے گی۔ اگر آپ زیادہ کھانے کے شوقین ہیں تو آپ کو اس ہفتے اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتنا ہوگی۔ پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، صحت خراب ہو سکتی ہے۔ خود کو فٹ اور مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے۔ اس ہفتے آپ کی مالی حالت بہتر رہے گی۔ کاروباری لوگ خوب پیسہ کمائیں گے، لیکن اس وقت میں اپنے پیسے کو آپ نے پانی کی طرح نہیں بہانا۔ پیسہ یوں ضائع کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔ پیسوں کے معاملے میں آپ نے لاپرواہی سے کام نہیں لینا۔ آپ کو اپنے کاموں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کا کوئی رشتہ دار کسی پارٹی یا کسی خوشی کی تقریب میں آپ کو دعوت پر بلا سکتا ہے، اور اس تقریب میں سب کی نظریں آپ پر ہی ٹکی رہیں گی۔ آپ محفل کی جان بنے رہو گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دور دراز کے رشتہ دار کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری مل جائے، اور وہ خوشخبری آپ کی پوری فیملی کو خوش کر دے۔ اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر تمام چیزیں پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہوں گی۔ تمام معاملات آپ کی سوچ سے زیادہ بہتر اور خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ آفس میں یا کسی بھی کام کی جگہ پر آپ اس ہفتے بہت ایکسائٹڈ رہو گے۔ اپنے کام بڑے جوش و خروش سے خوشی سے کرو گے۔ آپ کے سینئرز آپ کی محنت اور کام کرنے کے انداز سے خوش ہوں گے۔ آپ کو اپنے دفتر کی طرف سے کچھ مراعات بھی مل سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ آپ کو اپنی ایجوکیشن میں آنے والی پریشانیوں سے اب چھٹکارا مل سکے گا۔ آپ لوگ اس وقت اپنی اسٹڈیز کی طرف فوکسڈ رہو گے۔ آپ کا دماغ بھی خوب کام کرے گا۔ بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو محتاط رہنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں کوئی رکاوٹ محسوس کرو تو صدقہ لازمی دینا۔ صدقہ خیرات ویسے بھی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اس ہفتے بہت سی اچھی باتیں بھی ہوں گی اور کچھ احتیاطیں بھی آپ کو کرنا ہے۔ باقی سب فٹ رہے گا۔ اس ہفتے کو آپ انجوائے کیجئے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹورس، اس ہفتے آپ کو پیر کے درد، موچ یا جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ خاص طور پر یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل ہوگا جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ وہ لوگ اپنی صحت میں پہلے سے اب بہتری محسوس کریں گے۔ جن لوگوں کو بیک پین کا مسئلہ تھا، اب انہیں بھی ریلیف ملے گا۔ کاروباری لوگ اس ہفتے اپنے کاروبار میں کافی ترقی دیکھیں گے۔ آپ نئے پروجیکٹس پر کام کر سکتے ہو۔ آپ کو کسی نئے پروجیکٹ پر کام کرنے کی دعوت مل سکتی ہے، اور ان منصوبوں سے آپ کو اچھا منافع بھی ہوگا۔ اب آپ کو اپنے پیسے بچانے میں بڑی مدد ملے گی، اور آپ اپنے مستقبل کے لیے کچھ پیسے بچت کر کے اپنے بینک میں بھی رکھ سکتے ہو۔ اگر آپ بے روزگار ہو تو آپ کو اب ایک بہتر جاب مل سکے گی۔ اس ہفتے آپ کی فیملی لائف آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گی۔ آپ اپنے خاندان کے بہت سے
अहम फैसलों में शिरकत करोगे। आपके बड़े अब आपसे मशवरा करेंगे। आप में से कुछ लोग शॉपिंग को भी जा सकते हैं, जेवरात या घरेलू सामान खरीद सकते हो। इस हफ्ते आपको उस सरमायाकारी से भी फायदा मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट आपने माजी में कर रखी थी। अगर आप इस वक्त कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो तो कोई भी अहम काम शुरू करने से पहले एक्सपर्ट्स या अपने वालिदैन से मशवरा लाजमी कर लेना। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता इंतहाई साजगार साबित होने वाला है और आप लोगों की अपने इम्तहानात में कारकर्दगी भी अच्छी रहेगी और आप कामयाब भी हो सकोगे। आपको अपने टीचर्स की भी सपोर्ट मिलेगी। अगर आप बैरूने मुल्क सफर करना चाहते हो तो अब आपको ताखीर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप लगे रहना, काम बन जाएगा। ताखीर हो सकती है लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। रूहानी और मजहबी सफर के हवाले से रुकावटें आ सकती हैं। आपके जहन में उल्टे सीधे ख्यालात भी आ सकते हैं, तो आपको मजबूत ईमान के साथ अपने रब से मांगते रहना है। ससुराली रिश्तेदारियों में आपको मोहतात रहना होगा। आपको अपने कैरियर, जॉब एरिया में कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। चांद ग्रहण भी है, तो आपको रिश्तों में मोहतात होकर चलना है। बातचीत में मोहतात रहना होगा। सदका खैरात लाजमी कर लेना। बाकी ऐसी कोई परेशानी की बात नजर नहीं आ रही। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो इस वक्त आपको कुछ मामलात में एहतियात करना होगी। आपको कुछ मामलात में डिले फेस करना पड़ सकते हैं। अब आपको सारे काम टाइमली करना होंगे। ये वक्त आपको काफी नई चीजें भी सिखाता है। अपने लिए भी दुआ करते रहें, दूसरों के लिए भी अच्छा मांगे, सब ठीक ही रहेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। जेमिनी, बुर्जे जौज़ा, इस हफ्ते के दौरान आपको अपने जज्बात कंट्रोल में रखना है। गुस्सा नहीं करना, जज्बात में आके आपने कोई फैसला नहीं करना, किसी के साथ आपने बहस में नहीं जाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अखराजात पर कंट्रोल रखना है। आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी सेविंग्स अच्छी हैं, आप बचत कर पाओगे, तो आपको माली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप या आपके किसी फैमिली मेंबर की ख्वाहिश मुल्क से बाहर सेटल होने की है तो आप अपने वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस हफ्ते काम की जगह पर आपको मुखालिफत का सामना करना पड़ सकता है। आपके सीनियर्स और बॉसेस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। जॉब कैरियर में इस हफ्ते आपने मोहतात होकर चलना है। अगर आप इस वक्त जॉब छोड़ोगे तो फिर आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो गुस्से में आकर आपने कोई ऐसा नुकसान वाला फैसला नहीं करना। वो तुलबा जो एक अरसे से परेशानी का शिकार थे, अब आप लोग अपनी ज़हनी सलाहियतों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकोगे। आपका दिमाग खूब काम करेगा। आप लोगों को अपने टीचर्स की सपोर्ट मिलेगी। वरासती जायदाद के हवाले से भी मामलात में ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा जिंदगी मुतासिर हो सकती है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप किसी के साथ मोहब्बत के रिश्ते में हो तो भी आपको मोहतात होकर चलना होगा। आपने अपने पार्टनर के साथ बहस में नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त रिश्ते टूट भी सकते हैं। जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही है उनकी मंगनी तय हो सकती है या मंगनी की बात चल सकती है। इस वक्त रिश्ता फाइनल होने के इम्कानात बहुत रोशन हैं। तो अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो इस वक्त आपको कुछ मामलात में एहतियात करना होगी और कुछ चीजों में आपको डिले फेस करना पड़ सकते हैं। अब आपको सारे काम वक्त पर करना होंगे। ये वक्त आपको काफी नई चीजें भी सिखाएगा। बाकी आपको काफी मामलात में अब एहतियात के साथ चलना है और गुस्सा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करना। बाकी सब फिट है, अच्छा है।
जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। आपको पेट से मुतालिक कोई मसला हो सकता है। खाने पीने में आपको मोहतात रहना होगा। कारोबारी लोगों को भी नई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इस हफ्ते नए कारोबार का आगाज आपको बहुत परेशान कर सकता है। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त छोटी सी लापरवाही आपको अपने कारोबार में नुकसान करवा सकती है। माली मामलात में एहतियात से चलना होगा। पैसों के लेन देन में आपने सोच समझकर एहतियात से ट्रांजैक्शंस करनी है। बैंक के डॉक्यूमेंट्स हो या वैसे कोई पैसे का लेन देन का मामला हो, तो आपने बड़े ध्यान से लेन देन करना है। आपके घर में कोई चीज खराब हो सकती है। गाड़ी की खराबी की वजह से भी आपका नुकसान हो सकता है। खासकर आपने ड्राइविंग करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। तेज रफ्तारी से आपने गुरेज करना है, वरना गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है। अगर आपका किसी दूसरे मुल्क में जाके बसने का ख्वाब है, तो अब आपका वो ख्वाब भी पूरा हो सकता है। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हो, तो आपका किसी दूसरे मुल्क का कोई ऑफिशियल टूर भी हो सकता है और आपको इस दौरे से फायदा भी होगा। आप अपने कैरियर सेक्टर में अब अच्छे फैसले कर पाओगे। इस वक्त अगर आप अपने कैरियर में मेहनत करोगे, तो आपको उसके अच्छे फल भी मिलेंगे। यह हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा रहेगा, लेकिन हफ्ते के आखिर में आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस वक्त आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। जायदाद से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं, आपको उनमें डिले फेस करना पड़ सकते हैं। शादी के मामलात में ताखीर हो सकती है। अगर आप शादी को इस वक्त थोड़ा सा लेट कर लो तो अच्छा रहेगा। नए रिश्तों के हवाले से भी आपको मोहतात होकर चलना होगा। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपको शिकवे शिकायत रह सकती हैं। शराकत के कामों में फायदा शायद इतना ना हो जितना आपने सोच रखा था। हमला खवातीन के लिए भी एहतियात का वक्त है, तो दौराने हमल खवातीन को जो जैसी जैसी एहतियात करना होती है, आप वो सारी एहतियातें लाजमी कीजिएगा। खानदानी मामलात में बेहतरी आएगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन वरासती जायदाद के मामलात में थोड़ी ताखीर हो सकती है। अगर आप इन दिनों में नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो आप नई गाड़ी खरीद सकते हो। दूसरे किसी मुल्क में सेटल होना चाहते हो, तो वीजा लाजमी अप्लाई कर दें। वीजा इमिग्रेशन का काम बन सकता है। इस वक्त वीजा लगने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। दूसरी तरफ सैटर्न अब रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो इस वक्त आपको कुछ मामलात में एहतियात करना होगी और आपको कुछ चीजों में डिले फेस करना पड़ सकते हैं, ताखीर हो सकती है। तो इसलिए आपको अब सारे काम वक्त पर करना होंगे, टाइमली करना होंगे। ये वक्त आपको काफी नई चीजें भी सिखाएगा। कुछ मामलात में आपको एहतियात के साथ चलना है, बाकी सब जबरदस्त है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। लियो, बुर्ज असद। इस वक्त आपकी किस्मत चमक रही है, लेकिन आपको कुछ मामलात में मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि सैटर्न अब रेट्रोग्रेड हो चुका है। यह हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी उम्रें 50 साल से ज्यादा हैं। इस हफ्ते आप अपनी सेहत के हवाले से काफी बेहतरी देखोगे। अगर आपको मसल्स पेन का मसला था, तो अब वो ठीक हो जाएगा, और अगर मैदे के मसाइल थे, तो मैदा भी अब ठीक हो जाएगा। अब आप लोग अपनी डेली रूटीन को बेहतर करोगे। ये पूरा हफ्ता खुशकिस्मती का हफ्ता साबित हो सकता है। इस हफ्ते आपने किसी काम में भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना। सब्र से काम करें और अपने पैसे को एहतियात से खर्च करें। इस हफ्ते आपको किसी दूर दराज के रिश्तेदार की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपके पूरे घर का माहौल एकदम खुशगवार हो जाएगा।
اگر آپ کسی انٹرنیشنل فرم، کسی انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہو تو اس ہفتے آپ کی بڑی ترقی ہو سکتی ہے، یا آپ کے کیریئر میں آپ کو ایسا بوسٹ مل سکتا ہے کہ آپ خود بھی حیران پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے سینئرز آپ کے کام کی تعریف بھی کریں گے۔ اب آپ کے کولیگز بھی آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ اس ہفتے میں کوئی ایگزام یا ٹیسٹ دینے جا رہے ہو تو آپ کو ہر قسم کی غیر قانونی ایکٹیویٹی سے پرہیز کرنا ہوگا، دھوکہ دہی سے پرہیز کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا فیوچر ایک دم ڈارک بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ میاں بیوی کے رشتوں اور پارٹنرشپ پر جو بزنس کر رہے ہیں انہیں محتاط رہنا ہوگا۔ شراکت پر کاروبار کرنے والوں کو اپنی پسند کے ریزلٹس شاید اس ہفتے نہ مل سکیں۔ میرڈ کپلز کی زندگی میں اگر کچھ مسائل ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے مسائل اب خود سلجھا لینے چاہیے۔ اگر آپ لوگ اپنے مسائل دوسروں کے سامنے رکھو گے تو بات زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ دوسرے لوگ آپ کی شادی شدہ زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ نئی گاڑی بالکل نہ خریدنا، اس کے لیے یہ وقت بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت میں کہیں نہ کہیں بے چینی بھی رہ سکتی ہے۔ پیار محبت کے معاملات میں آپ کو محبت ملے گی۔ آپ کا اپنے دوستوں سے بھی تعلق مضبوط ہوگا۔ اس ہفتے آپ کی کوئی پرانی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اپنے کسی پسندیدہ بندے یا بندی سے رشتہ بن سکتا ہے۔ اس ہفتے رشتے کی بات نہ چلانا، منگنی نہ کرنا، اگر منگنی ہو گئی تو رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے دور دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیٹرن 23 مئی کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا تو اس وقت سے آپ کو کچھ معاملات میں احتیاط کرنا ہوگی۔ اب آپ کو کچھ معاملات میں ڈیلے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، کاموں میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو آپ نے سارے کام وقت پر کرنے ہیں۔ یہ وقت اب آپ کو کافی نئی چیزیں بھی سکھائے گا۔ یہ کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ احتیاطیں ہیں، آپ ان کو فالو کرنا، آپ کا ہفتہ اچھا گزرے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سنبلہ، آپ اس ہفتے خود کو تھوڑا لو انرجی پر محسوس کرو گے، لیکن آپ نے اس ہفتے کام کا سٹریس نہیں لینا۔ اگر ورک لوڈ زیادہ ہو تو آپ نے اپنے آرام کے لیے وقت لازمی نکالنا ہے، خود کو تھکانا نہیں ہے۔ اس ہفتے آپ کی مالی حالت کافی اچھی رہے گی، پیسہ آتا رہے گا، کاروبار اچھا چلے گا۔ لیکن اگر آپ اس دوران کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہو تو پہلے گراؤنڈ ریالٹیز لازمی دیکھیں، تو اس کے بعد ہی آپ سرمایہ کاری کریں، ورنہ آپ کی رقم پھنس بھی سکتی ہے، نقصان ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس ہفتے آپ کی اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کسی بات پر ٹینشن ہو سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس ہفتے دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، ورنہ آپ دوسروں کے تنازع میں پھنس سکتے ہو۔ اس ہفتے آپ کے وہ کام بھی ہو سکتے ہیں جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے، پینڈنگ میں چلے آ رہے تھے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کی ترقی ہو سکتی ہے، انکریمنٹس لگ سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی سینئر پوزیشن پر کام کر رہے ہو اور آپ کی پروموشن ڈیو ہے تو اب آپ کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اس وقت آپ کی ذہانت بڑھے گی، آپ کا دماغ خوب کام کرے گا، آپ اتنے کریٹیو ہوں گے کہ آپ خود پر فخر کرنے لگو گے کہ یار میں کتنا ذہین آدمی ہوں۔ اس وقت وہ لوگ بھی بہت فائدے میں رہیں گے جو انٹرنیٹ پر فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کامیاب رہیں گے، وہ لوگ بھی فائدے میں رہیں گے جو کام تو یہاں کرتے ہیں لیکن ان کے کام کا معاوضہ کسی دوسرے ملک سے آتا ہے۔ اس ہفتے آپ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک سے باہر کسی دوسرے ملک کا کوئی دوست آپ کے کام کے حوالے سے آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے، یا آپ کو نئی پارٹنرشپ کی آفر بھی آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آفر آپ کو کسی دوسرے ملک سے آئے۔ آپ کی مالی پوزیشن بہت اچھی رہے گی۔ ویزا، امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔
اگر آپ کا ایسا کوئی پلان ہے تو دیر بالکل نہ کریں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ ہائر ایجوکیشن لینے والے طلباء کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ آپ کو اگر پہلے کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا تھا تو اب وہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں کا اپنے سسرال کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ سیٹرن اب ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، تو اس وقت آپ کو کچھ معاملات میں احتیاط کرنا ہوگی، کچھ معاملات میں آپ کو ڈیلے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، کچھ کاموں میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو آپ نے اب سارے کام ٹائم پر کرنے ہیں۔ یہ وقت آپ کو کافی نئی چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ یہ کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ احتیاطیں ہیں، آپ ان کو فالو کرنا، آپ کا ہفتہ اچھا گزرے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لبرا، برج میزان، اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ سفر کرنے کی خواہش آپ میں بہت زیادہ پیدا ہوگی۔ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ سفر پر نکلو، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس ہفتے سفر سے گریز ہی کرو۔ اگر آپ کو سفر پر جانا پڑے تو صدقہ لازمی دینا۔ آپ کے اخراجات میں اب اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت سے آپ کی آمدنی میں اب نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ لوگوں کا زیادہ وقت گھریلو کاموں میں صرف ہو سکتا ہے۔ گھریلو کاموں کی وجہ سے آپ بدظن بھی ہو سکتے ہو۔ ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ اس وقت آپ اپنے اندر ایک خاص قسم کی انرجی محسوس کرو گے۔ ہفتے کا آغاز تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ شروع کے دنوں میں آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت آگے کو جائے گا آپ اپنے اندر بہتری محسوس کرو گے۔ اس وقت آپ کا اگر گاڑی خریدنے کا پلان تھا تو آپ اس وقت گاڑی نہیں خریدنا، کچھ دیر کے لیے رک جائیں، گاڑی ابھی نہ خریدیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ نے بحث میں نہیں جانا۔ کھانے پینے کے معاملات میں آپ نے بہت محتاط ہو کے چلنا ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے بچے ضدی ہو سکتے ہیں۔ سسرالی رشتوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا۔ طلباء کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے۔ اگر آپ اسکالرشپ کے لیے یا بیرون ملک اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لازمی اپلائی کرو۔ 23 مئی کو سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا، تو اس وقت آپ کو کچھ معاملات میں احتیاط کرنا ہوگی اور کچھ معاملات میں آپ کو ڈیلے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اب آپ کو سارے کام ٹائملی کرنا ہوں گے۔ یہ وقت آپ کو کافی نئی چیزیں سکھاتا بھی ہے۔ یہ کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ احتیاطیں ہیں، آپ ان کو فالو کرنا، آپ کا ہفتہ اچھا گزرے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب، اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آنکھوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نظر کمزور ہو سکتی ہے، آپ کے اسپاؤس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایکسرسائز، یوگا لازمی کرتے رہنا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کے ذہن میں جلدی پیسہ کمانے کے خیالات آ سکتے ہیں۔ آپ پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ لے سکتے ہو۔ غیر قانونی قسم کی ایکٹیویٹیز سے آپ نے بچنا ہے، ورنہ آپ کسی قانونی قسم کے مسئلے میں پھنس سکتے ہو، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کا اچھا خاصا خرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کا ماحول اب ٹھیک رکھنا ہے، معاملات کو بہت سوچ سمجھ کے لے کے چلنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ آ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ وہ اسٹوڈنٹس جو ہارڈ ویئر، الیکٹرانکس، بزنس، قانون، سوشل سائنسز کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، انہیں زیادہ محنت کرنا ہوگی۔
आप लोगों का अपनी पढ़ाई पर भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। ज़हनी तौर पर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना भी रह सकता है। अपने जज्बात को आपने कंट्रोल में रखना है। किसी भी बात, किसी भी इशू को लेकर आपने बहुत जज्बाती नहीं होना। इन दिनों में आपने पैसों के लेन देन में भी बहुत एहतियात से बहुत मोहतात रहना है। अगर किसी को पैसे देना पड़े तो उसको डॉक्यूमेंट लाजमी कीजिएगा। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं वो फायदे में रहेंगे। आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स कमाओगे। सैटर्न अब रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो इस वक्त आपको कुछ मामलात में एहतियात करना होगी और कुछ मामलात में आपको डिले फेस करना पड़ सकते हैं। आपको अब सारे काम वक्त पर करना होंगे। ये वक्त आपको काफी नई चीजें भी सिखाएगा। ये कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ एहतियातें हैं। आप इनको फॉलो करना, आपका हफ्ता अच्छा गुजरेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। सेजिटेरियस, बुर्जे कौस, इस हफ्ते आपके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। आप इस वक्त काफी एनर्जेटिक हो। आप अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने पर काम करोगे। अब आपके कॉन्टैक्ट्स में बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। आपको इस हफ्ते अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आप घर के बड़े हैं तो इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के साथ कहीं सफर पर भी जा सकते हो। कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान बन सकता है, तो इस टूर पर आपका अच्छा खासा खर्चा भी होगा। आपके अपने खानदान के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। इस हफ्ते आप चैरिटी के कामों में भी हिस्सा लोगे। सदका खैरात करते हुए नजर आ रहे हो। अब आपके अपने कैरियर में तरक्की होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त अच्छा है। अगर आप किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे या अपने घर से दूर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान कर रहे थे, तो अब आपको दाखिला मिल सकता है। इस हफ्ते आप लाजमी अप्लाई कर देना, क्योंकि अब आपको आसानी से दाखिला भी मिल सकता है। इन दिनों में आपने किसी भी किस्म का कोई शॉर्टकट नहीं लेना, वरना आपको सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। अब आप नियर फ्यूचर में बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देखोगे। अब आप हर काम में आगे आगे रहोगे। सैटर्न भी अब रेट्रोग्रेड होने वाला है। 23 मई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो इस वक्त आपको कुछ मामलात में एहतियात करना होगी। अब आपको कुछ मामलात में डिले फेस करना पड़ सकते हैं। अब आपको सारे काम वक्त पर करना होंगे। ये वक्त आपको काफी नई चीजें भी सिखाएगा। ये कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ एहतियातें हैं। आप इनको फॉलो करना, आपका हफ्ता अच्छा गुजरेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, बुर्जे जद्दी, पिछले हफ्ते आपने अगर किसी बात को लेके परेशानी देखी है या आप स्ट्रेस में चले गए थे, तो अब वो ज़हनी दबाव, तनाव कुछ कम होगा। आपका अपने करीबी दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ अब वक्त अच्छा गुजरेगा। इस हफ्ते आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। इस हफ्ते आपको विरासती जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। आपके घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है। काम की जगह पर आपने किसी से बहस नहीं करनी, वरना आपके मुखालिफिन की तादाद बढ़ सकती है। अपनी बोलचाल में आपने बहुत मोहतात रहना है। जरूरत से ज्यादा बोलने से भी आपने परहेज करनी है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बड़ा शानदार रहेगा। आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। इस हफ्ते आपने किसी से ऐसे वादे नहीं करने जो आप पूरे ना कर सको। पैसों के लेन देन में भी आपने बहुत मोहतात रवैया रखना है। इनकम ठीक रहेगी, पैसा आता रहेगा, लेकिन फ्लो ऑफ इनकम कदरे स्लो हो सकता है। तो इस हफ्ते आपको बचत करने की भी कोशिश करनी चाहिए। एक्सपेंसेस आपने कंट्रोल में रखने हैं। जहां बहुत जरूरी हो आप वहां पैसा खर्च करना। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जॉब मिल सकती है, स्पेशली वो लोग
जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, उन्हें जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अब बेहतर होंगे। रिश्ते बेहतर बनाने का वक्त भी यही है। अगर कुछ गलतफहमियां थीं तो अब आपको बात करके ये दूरी खत्म करनी चाहिए। इस हफ्ते आप सफर पर भी जा सकते हो और सफरों में नजदीकी सफर करना पड़ सकता है। अब सैटर्न भी 23 मई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आपका फाइनेंस मुतासिर हो सकता है, फ्लो ऑफ इनकम स्लो हो सकता है, तो इस वक्त आपको कुछ मामलात में एहतियात करना होगी, कुछ डिले फेस करना पड़ सकते हैं। तो अब आपको अपने सारे काम वक्त पर करना होंगे। कोई भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। ये वक्त आपको काफी नई चीजें भी सिखाएगा। ये कुछ अच्छी बातें थीं और कुछ एहतियातें हैं, आप इनको फॉलो करना, आपका हफ्ता अच्छा गुजरेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। एक्वेरियस बुर्ज दल, इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो अब करना शुरू कर दें। इस वक्त आपको अपने कई कामों में कुछ ताखीर का सामना करना पड़ सकता है, तो आपने मुश्किलात से तंग नहीं आना। यह वक्त कुछ नया सीखने का भी है। वक्त जाया करने और उदास होने की बजाय आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। काम की जगह पर आपने बहुत मोहतात रहना है। आपके मुखालिफिन की तादाद बढ़ सकती है। कैरियर में आपको काफी बातों में ताखीर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपकी तरक्की हो सकती है। आपको किसी आला ओहदे की पेशकश हो सकती है। अब आपकी जात में आपकी बातचीत में नरमी आएगी। फाइनेंस अच्छा रहेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा। घर पर माहौल वैसे तो ठीक ही रहेगा। बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन छोटे बहन भाई आपकी मुखालिफत कर सकते हैं। तो आपने अपनी बोलचाल में भी मोहतात रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। सफर करते वक्त आपने बहुत एहतियात रखनी है। सफर से पहले सदका लाजमी देना। आपको नजदीकी सफर करने पड़ सकते हैं। घर की डेकोरेशन पर काम कर सकते हैं। घर के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों को औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग रिश्तों की तलाश में थे, अब उन्हें अपनी पसंद के रिश्ते मिल सकेंगे, या आपकी अपनी पसंद की जगह पर मंगनी तय हो सकती है। रिश्ता भेजने के लिए भी यह वक्त अच्छा है। पसंद की जगह पर आपकी शादी भी तय हो सकती है। और अब 23 मई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो उस वक्त आपको कुछ मामलात में एहतियात करना होगी और कुछ चीजों में आपको डिले फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी बातें थी और कुछ एहतियातें हैं, आप इनको फॉलो करना, आपका हफ्ता अच्छा गुजरेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत, अब आपकी तबीयत में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कुछ पुरानी यादें आपको परेशान कर सकती हैं। कभी आप खुश हो जाया करोगे तो कभी आप एकदम उदास हो जाओगे। आप काफी क्रिएटिव रहोगे। आपके अपने खानदान के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। सभी आपका साथ देंगे। आपको अपनी फैमिली की पूरी सपोर्ट मिलेगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। आपका रुझान अब घर में मजीद बेहतर चीजें लाने की तरफ रहेगा। घर खरीदने का प्लान कर सकते हो। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल सकेगा। अगर शादी की बात चल रही थी तो शादी फाइनल हो सकती है या मंगनी भी तय हो सकती है। लेकिन जिन लोगों की मंगनियां हो चुकी थी, उनके रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। रिश्ते टूट भी सकते हैं। शादीशुदा पाइसेस लोगों के अपने ससुराल के साथ रिश्ते में कुछ खिंचाव पैदा हो सकता है। अगर आप बैरूने मुल्क जाने का प्लान कर रहे हो तो अभी आपको मजीद इंतजार करना होगा। वीजा अप्लाई करने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। इस हफ्ते अगर बहुत जरूरी हुआ तो ही आप ड्राइव करना,
वरना आप गाड़ी चलाने से परहेज ही करना। खास तौर पर रात के वक्त हर तरह के सफर से परहेज करना, वरना आप किसी तरह की जिस्मानी तकलीफ में भी मुब्तला हो सकते हो। इस हफ्ते आपको पैसों के हवाले से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखना होंगे। आपके वालिदैन की सेहत में बेहतरी आएगी। हामला खवातीन को बहुत मुहतात रहना होगा। इस हफ्ते आप ज्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारने की कोशिश करोगे। अब आपने किसी बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाना, क्योंकि अब सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला है। 23 मई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो अब आपको कुछ मामलात में एहतियात करना होगी। आपको कुछ कामों में रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलात में डिले फेस करना पड़ सकते हैं। वैसे ये वक्त आपको काफी नई चीजें भी सिखाएगा। ये कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ एहतियातें हैं। आप इनको फॉलो करना, आपका हफ्ता अच्छा गुजरेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।